अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रान सारी हाजिर खिदमत हैं और हम आपके लिए एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं कि इस्लाम में हंसी मजाक की हुदूद, या आप इसको कहें कि ये इस्लाम में हंसी मजाक का तसव्वुर। तो डॉक्टर यूसुफ अल खरजावी ने बड़ी बेहतरीन ये किताब लिखी है, तो उसमें से मैं आपको कुछ इक़्तिबास सुनाती हूँ कि वो कहते हैं कि हंसना जो है वो एक इंसानी खसलत है और ऐन फितरी अमल है। यही वजह है कि इंसान हंसते हैं और जानवर नहीं हंसते, इसलिए कि हंसी जो है इंसान को उस वक्त आती है जब हंसी की बात समझ में आती है, और जाहिर है कि ये समझदारी जानवरों में नहीं होती। अब चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए इस्लाम के सिलसिले में जो है ये तस्वर महल है कि वो हंसने हंसाने को मना करेगा, मजाक को मना करेगा। तो हम देखते हैं कि मुसलमानों में जो है बहुत ही ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उन्सुर है खुश मिजाजी का, खुश मजाकी का। और हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें उनके अंदर भी हमें बहुत सारी मिसालें जो हैं वो नजर आती हैं हंसी मजाक की। और ये तो आपने पढ़ी है हदीस, और हर एक को पता है कि स्माइलिंग इज चैरिटी, कि मुस्कुराना सदका है। यानी खशाश बशाश चेहरा जो है वो मतलूब है इस्लाम में। और आप जब किसी को मुस्कुराता देखते हैं तो आपके लबों पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो कहते हैं ना स्माइलिंग इज कंटेजियस, कि जरूर वो असर रखती है अपना। तो मुस्कुराता क्यों है इंसान? या तो कोई बात सोच के मुस्कुराता है, या किसी को देख के मुस्कुराता है, या ये कि खुद वो खुश मिजाज होता है तो उसका चेहरा जो है मुस्कुराता रहता है। अब हम नहीं, और जब खुश होता है तो मुस्कुराता है ना। तो खुशी जो है हमें कहा गया क्या कहें, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल पे इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और मुतमईन रहे। क्यों? इसलिए कि वो सोचे कि परेशानियां और बीमारियां सब अल्लाह की तरफ से होती हैं। आज हैं कल नहीं होंगी, कल नहीं थी आज हो गई। तो ये सब तो दुनिया का कारोबार जो है वो चलता रहता है। तो हम जो है कुछ जिक्र करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे लोगों में सबसे ज्यादा और पुरलुत्फ शख्सियत के मालिक थे। ये रिवायतों में आता है, बुखारी शरीफ की उम्मे ज़रा वाली जो मशहूर हदीस है उसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपनी बीवियों के साथ खेल तमाशे करते थे, हंसी मजाक की बातें करते थे, अपनी बीवियों से कहानियां सुनते थे। और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सैयदा आयशा के साथ मिलकर दौड़ भी लगाते थे, और इस दौड़ में कभी आयशा जीतती थी और कभी आप जीतते थे। ऑफ कोर्स जब जीत का रिजल्ट होता है तो खुशी होती है ना, जब आप जीत जाते हैं तो खुशी, एक मुस्कुराहट चेहरे पर होती है, और दूसरा और आप उसको एंजॉय करते हैं। तो एंजॉयमेंट जो है वो इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन उसकी कुछ हुदूद बता दी गई हैं कि यहाँ तक होगा तो जायज है, और इससे आगे हो गया तो भाई वो तो पकड़ में आ गए। अच्छा जी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी बहुत खुश रहते थे। अपनी बेटी फातिमा के बच्चे सैयदना हसन और सैयदना हुसैन जो है उनको अपने ऊपर सवारी कराया करते थे। बच्चों की आदत होती है ना, कंधे पे चढ़ जाते हैं, पीठ पे चढ़ जाते हैं। और आप सब तो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है उनके किसी सहाबी ने देखा कि आपकी पीठ पर बच्चों को सवार देख के कहा कि ये तो बेहतरीन सवारी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई शह सवार भी तो बेहतरीन है, यानी जो मुझ पे सवारी कर रहा है वो भी बेहतरीन है। और वो कौन थे? वो इमाम हसन थे। कभी इमाम हुसैन भी होते थे उनके ऊपर सवार। तो इसी तरह एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से भी मजाक करते थे। कहते हैं कि आप मदीने में तशरीफ फरमा थे और अपनी मस्जिद में कि एक बुढ़िया आई और उसने आपसे दरख्वास्त की कि दुआ करें कि मैं जन्नत में चली जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में बूढ़ी औरतें नहीं जाएंगी। अब ये जवाब सुन के वो औरत तो बेचारी रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा,
बूढ़ा शख्स भी जन्नत में जवान होकर दाखिल किया जाएगा। तो उसके बाद जो थी वो मुस्कुराने लगी। एक इसी तरह का एक और वाकया है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि आप उसे ऊंट की सवारी उसको करना है, उसे कहीं जाना है, उसे ऊंट चाहिए। उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे एक ऊंट इनायत फरमाइए। तो आपने कहा मैं तो तुम्हें ऊंटनी का बच्चा दूंगा। अब वो कह रहा है कि भाई मैं तो ऊंटनी का बच्चा है, मुझे क्या करना है, मुझे ऊंट चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराए आप और आपने कहा अरे भाई ऊंट भी तो आखिर किसी ऊंटनी का बच्चा होता है। तो सही बात है कि हम जो है अपनी माओ के बच्चे ही रहते हैं, चाहे हमारी कितनी भी उम्रें हो जाए ना। इसी तरह सैयदना ज़ैद बिन असलम रिवायत करते हैं कि उम्मे ऐमन नाम की एक खातून आपके पास आई और कहा मेरे शौहर आपको बुला रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे शौहर कौन है? वही है ना जिसकी आंखों में सफेदी है। असल में देखिए आंखों में सफेदी होना जो है अरब मुहावरे में बेशरम होने की अलामत होती है। तो उस औरत ने समझा कि आप उसको बेशरम कह रहे हैं। आपने कहा कि नहीं नहीं, उस औरत ने कहा नहीं नहीं उनकी आंखों में सफेदी नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु मुस्कुराए और आपने कहा सफेदी तो हर आंख में होती है। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद वो भी मुस्कुराने लगी और आप भी मुस्कुराने लगे। इसी तरह सैयदा आयशा फरमाती है, बहुत मजे का वाकया है कि सैयदा आयशा फरमाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदा बिनते जमा, ये आपकी दूसरी एक और बीवी थी, कि वो हमारे घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। तो मैंने उनके लिए हरीरा, है ना, हरीरा होता है ना, दूध और आटे को मिला के बनाते हैं, तो वो तैयार किया। और फिर मैंने सौदा से कहा कि तुम खाओ इसको, आप खाएं इसको। तो सैयदा ने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मैं हरीरा नहीं खाती। तो उन्होंने कहा खाओ वरना मैं तुम्हारे मुंह पे मल दूंगी। मगर सैयदा ने फिर भी मना कर दिया। तो फिर उन्होंने उनके चेहरे पे मल दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दोनों के दरमियान बैठे थे, आप थोड़ा सा झुक गए ताकि वो दूसरे जो बदला ले तो वो शर्माए नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा छुपा लिया, जरा साइड में कर लिया। तो सैयदा सौदा ने जब देखा कि नबी नहीं देख रहे हैं तो उन्होंने फौरन हरीरा लेके बीबी आयशा के चेहरे पर मल दिया। और उसके बाद जो है दोनों मुस्कुराने लगी, हंसने लगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ हंसी खुशी में शरीक हो गए। तो सुभान अल्लाह, ये इतने छोटे छोटे से वाकयात हैं, प्यारे प्यारे और नेचुरल वाकयात हैं। और हमें जो है ना ये इन्हीं चीज़ों पे जो है अच्छे अल्फाज बोलने पे और अच्छी चीज़ें करने पे खुश होना चाहिए। और आपको तो मालूम है कि आजकल तो ये जो एंटरटेनमेंट जो है, ये तफरी करना, मजाक उड़ाना, मजाक करना, इसके तो बाकायदा शोज होते हैं ना। कॉमेडियन बड़े मशहूर हो जाते हैं, हीरो बन जाते हैं, कॉमेडी शोज होते हैं। तो कॉमेडी करना गलत नहीं है ना, कॉमेडी कर सकते हैं आप, लेकिन कॉमेडी की बस हुदूद बता दी गई है ना। अच्छा देखिए सहाबा भी मजाक करते थे। सैयदना उमर के बारे में आता है कि वो बड़े सख्त मिजाज इंसान थे, लेकिन हंसी मजाक वो भी करते थे। उनके बारे में आता है कि एक मर्तबा वो अपनी लौंडी के साथ बैठे थे तो उससे कहने लगे कि भाई मेरा खालिक तो शरीफों का खालिक है, मेरा खालिक जो है शरीफों वाला है और तुम्हें बदमाशों के खालिक ने पैदा किया। तो वो इस बात पे वो लौंडी बड़ी रंजीदा हो गई। फिर सैयदना उमर ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई शरीफ और बदमाश दोनों ही अल्लाह, दोनों का खालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला है, तो उसका कोई अलग थोड़ी है कोई। तो सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और वाक़या आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा बैठे थे और खजूरें खा रहे थे। तो हुआ क्या कि वो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राए मजाक अपनी जो उसकी गुठलियां थी हज़रत अली के आगे रख दी। अब सहाबा ने भी देखा देखी उनके हर एक ने अपनी गुठलियां उनके आगे रख दी। उसके बाद जब खजूरें खत्म हो गई तो लोगों ने कहा
کہ بھائی سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائیں؟ وہ تو علی نے کھائی ہیں. تو اب علی بھی جو تھے بڑے ہوشیار تھے. آپ دیکھیں حضرت علی بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے برا نہیں مانا کہ یہ لوگ جو ہے میرا مذاق اڑا رہے ہیں, مجھے برا کہہ رہے ہیں. نہیں, انہوں نے بھی مذاق کا جواب مذاق میں دیا اور انہوں نے کہا ہاں تو بھائی آپ لوگ تو کھجوریں تو کھائے, آپ تو گٹیاں بھی کھا گئے. میں نے تو کھجوریں زیادہ کھائی ہیں تو گٹیاں کی کھا گئے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایسی جو پیاری پیاری باتیں ہیں, یہ ہمیں جو ہے نا اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہنسیں, خوش رہیں, آپس میں ہنسی مذاق کریں, ہے نا, بالکل منع نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں. اور ریسٹرکشنز کیا ہے, جیسے قرآن نے کہا نا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. ایک جگہ ہے کہ فرح خوشی کو کہتے ہیں کہ نہ خوش ہو, اور اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں سے پسند نہیں کرتا ہے. ایک عام ترجمہ یہ ہوتا ہے. لیکن جو فرحین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ کرنا اور اترانا. تو خوشی میں اترانا پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, اس سے منع کیا گیا, لیکن خوش ہونے سے منع نہیں کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خوشی کے جو آج کل شوز ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, اس میں مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے, دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے اس میں. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی واٹس ایپ پہ, اور اس میں تھا کہ وہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے تھپڑ, اور جب وہ بچے ایک تھپڑ مار کے جب اس کا چہرہ جو ہے وہ عجیب سا بنتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر نا ایک ایموجی آ جاتی ہے ہنسنے کی, ہے نا, پھر ایک مارتی ہے. اور بھائی وہ سب لوگ جو ہے نا وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں, فارورڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا کیا چہرے بنا رہا ہے بچہ, کیا کیا. اب دیکھیں کیسا ظلم ہے اس ماں کا کیسا ظلم ہے بچے پر, کہ مار کے وہ اس کی تصویریں بنا رہی ہے وائرل ہونے کے لیے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے. تو ایسا ہنسانا منع ہے کہ کسی کو تکلیف دی جائے. لطیفے جو ہوتے ہیں, ہم تو یہ لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ بھئی وہ جنت اور دوزخ اللہ نے بنائی ہیں, اور بھئی وہ فرشتہ آیا تو فرشتے نے جنتیوں کو تو چائے پاپا دے دیا, اور جہنمیوں کے لیے دیگ لے کے جا رہا ہے. تو وہ اسے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے, ساری زندگی ہم نے جو ہے وہ پابندیوں میں گزاری ہیں, تو ہمیں تم ناشتہ تو ہمارا اچھا نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی تم تو 2-4 لوگ ہیں, تمہاری لیے کیا دیگ پکاؤں گا, دیگیں تو ان کے لیے بنیں گی جہاں بہت زیادہ لوگ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, یہ ہنسنے کی چیز نہیں. اب آپ کو ہنسی آ رہی ہے نا, ہنسنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ اس میں جنت دوزخ کا مذاق اڑایا گیا ہے. دوزخیوں کو کہاں ملے گا بریانیاں, دوزخیوں کو تو گرم پانی, کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور استغفر اللہ زقوم, تو یہ چیزیں ملیں گی نا کھانے کو, زقوم کا درخت کانٹے دار. تو آپ جو ہیں وہ اسی طرح اور بھی مذاق ہمارے یہاں بڑے مشہور ہیں, تو وہ مذاق نہیں ہے, اور ہمیں ایسے مذاق نہیں کرنے چاہیے نا کہ جس میں جھوٹ بولا جائے, ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہا ہے حضرت علی, کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں روح القلوب لساعت بعد ساعت فإن القلوب اذا کرہا اما. کہا کہ دل کو تھوڑی دیر میں آرام اور تفریح دیا کرو, کیونکہ دل میں اگر کراہت آ گئی تو دل اندھے ہو جائیں گے. یعنی آپ مستقل اب اگر عبادت میں لگے رہے, کسی کام میں لگے رہے نا, تو پھر اسی کام سے بھی اکتاہٹ ہونے لگتی ہے, اکتا جاتا ہے انسان نا. اور اگر تھوڑا سا ڈسٹریکشن ہو جائے, تھوڑا سا کچھ اور کام کر لے, اپنے دل کو تھوڑا خوش کر لے, اور اس کے بعد پھر اپنے عبادت کے کاموں میں لگ جائے, تو پھر کیا ہے کہ بڑی خوشی سے وہ کرتا ہے. سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں کھیل تماشے کے ذریعے اپنے آپ کو طاقت فراہم کرتا ہوں تاکہ حق کے کام کے لیے میں چست اور پھرتیلا رہوں. تو یہ سبحان اللہ, یہ ہمارے لیے بھی ہے.
ویسے تو آج کل یہی بڑی مشکل چیز ہے کہ انسان اپنا وقت عبادت کے لیے نکالے یا اپنا وقت جو ہے کسی اچھے کام کے لیے نکالے. لوگوں کے تو یہ پیٹ بھرنے کے اور دنیاوی کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا اور تھک جاتا ہے ان کاموں میں. صبح سے لے کے رات تک یہ کاموں میں مصروف رہتا ہے انسان. تو یہ کہ انسان کو جو ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا ضروری ہے اور ہنسی مذاق جائز ہے لیکن حد کے اندر رہ کر, کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور یہ انہوں نے اصول بتائے ہیں کہ ہنسی مذاق کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال کرو. پہلی بات یہ ہے کہ باتیں جھوٹی باتیں گھڑ کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش نہ کی جائے. عام طور پہ اسی طرح ہنسایا جاتا ہے نا, جھوٹ بول کے ہنسایا جاتا ہے. تو کہا کہ جھوٹی باتیں مت بولو اور جھوٹی باتیں بول کے لوگوں کو نہ ہنساؤ, کیونکہ بعض اب جیسے جو ہے نا وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جو اپریل فول مناتے, اب اپریل فول میں بھی کیا ہے, لوگوں کو جو ہے جھوٹ بولا جاتا ہے نا, اچھے بھلے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب لوگ بھاگتے ہیں اسپتال کی طرف, پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ اپریل فول ہے نا, اسی طرح کی وہ ہوتی ہے. تو حدیث ہے کہ تباہی ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے لیکن ہمیشہ سچ بولتے تھے. اچھا, دوسری بات ہے کہ ہنسی مذاق کے ذریعے کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ کی جائے الا یہ کہ وہ خود اس کی اجازت دے دے. یعنی آپ کسی کو برا کہنا, کسی کو چھوٹا کر دینا, ذلیل کر دینا, پھر اس پہ ہنس رہے ہیں نا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی گرتا ہے نا تو سب ہنستے ہیں, حالانکہ جو گرتا ہے بیچارہ وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, اس کی چوٹ بھی لگ جاتی ہے, جو بھی کچھ ہوتا ہے, لیکن ہنستے ہیں لوگ. تو کسی کی تکلیف پہ نہیں ہنسنا چاہیے نا, یا کسی کو دیکھ کے اس کے کپڑوں پہ, اس کے چلنے کے انداز پہ, اس کے بولنے کے انداز پہ جو ہے وہ ہنسا جائے. میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے اچھے سے ملتے ہیں, جیسے ہی مہمان جاتا ہے, جیسے ہی دروازہ بند ہوتا ہے, اس کی نقل اتارنے شروع ہو جاتے ہیں. ارے دیکھا وہ بول کیسے رہا تھا, ارے دیکھا وہ کپڑے کیسے پہن کے آیا تھا, ارے دیکھا اس کا کھانے کا کیا طریقہ تھا, ہے نا. تو یہ جو تحقیر اور تذلیل ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا, لیکن آپ اس کے پیچھے کر رہے ہیں نا, تو آپ تو گناہ گار ہو رہے ہیں, ہے نا. اور یہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناراض نہیں ہوتے, ہے نا. جیسے اب کوئی بیچارہ ہے ہی لنگڑا, اب وہ لنگڑا کے چل رہا ہے, تو اب کوئی اس کی نقل اتارتا ہے تو وہ ناراض نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے بھائی میں تو چلتا ہی ایسے ہوں, کیا کروں. تو یہ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر کوئی بات نہیں. اچھا, قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ لوگوں ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. تو یہ ہے کہ مذاق جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے کسی کا اڑانا. اچھا, پھر ہے کہ مذاق میں کسی کو ڈرانے دھمکانے سے بھی پرہیز کیا جائے نا. حدیث میں ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ڈرائے دھمکائے. اب دیکھیں, ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کا سامان نہ ہتھیا لیا جائے, ہے نا, یہ بھی منع ہے. کوئی شخص کسی دوسرے کا سامان نہ ہتھیا لے, نہ مذاق میں اور نہ سنجیدگی میں. اچھا دیکھیں, یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے بڑی پیاری جو انہوں نے نہیں لکھی, کہ 3 باتیں جو ہے وہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں. مثلا نکاح, آپ نے پریٹینڈ کیا کہ نکاح ہو رہا ہے, لڑکا لڑکی بٹھائے, دلہا دلہن بنایا کہ جی ہم تو وی آر جسٹ پلےئنگ, ہے نا, اور مذاق ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے یہ. لیکن آپ نے یہ ڈرامہ کرا, پوری طرح نکاح اور ایوری تھنگ کری, تو وہ نکاح ہو گیا. اسی طرح طلاق ہے, آپ نے مذاق میں بیوی کو طلاق کہہ دیا تو طلاق ہو گئی. اسی طرح اطاق ہے کہ اگر آپ نے مذاق میں کسی اپنے لونڈی غلام کو کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا, تو وہ آزاد ہو گئی. تو یہ کہ ہمیں بڑی احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہنسی مذاق میں کوئی ایسی بات نہ کرے,
کیونکہ وہ پھر ہو جاتی ہے، شرعی طور پہ نافذ ہو جاتی ہے۔ پھر ہے کہ اس پر مذاق نہ کریں جب سنجیدگی کا موقع ہو اور ماحول ہو، اور نہ ایسے مقام پر ہنسنا شروع کریں جہاں رونے کا مقام ہے، کیونکہ ہر کام کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی زبردست سرزنش کی ہے کہ جو قرآن سنتے وقت ہنسی مذاق کرتے تھے، حالانکہ یہ سنجیدہ کلام ہے اور رونے کا مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا، اگر کوئی مر جائے اور آپ اس کو دفنانے جا رہے ہیں، اب آپ راستے بھر مذاق کر رہے ہیں، آپ جب دفنا رہے ہیں جب بھی مذاق کر رہے ہیں کہ ارے بھائی وہ تو سوال جواب ہونے والے، وہ تو فرشتہ آ رہا ہے، ارے بھائی کھڑے ہو جاؤ، ارے بھائی یہ کر لو، ارے بھائی وہ کر لو۔ بھائی مذاق کا موقع نہیں ہے یہ، ہے نا؟ تو مذاق بھی موقع محل دیکھ کے کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو ہے بڑی اچھی کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ مذاق کو سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کو ان سے مذاق نہ کریں، کیونکہ پھر وہ برا مان جاتے ہیں۔ کیونکہ ہنسی مذاق کا ایک ذوق ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ مذاق کو مذاق کی طرح لینا چاہیے، مذاق کی حس ہونی چاہیے آپ کے اندر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن باتوں پہ ہنسنا چاہیے اور کون سی باتیں رونے کی ہیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، اور مذاق جو ہے وہ زندگی کا لازمی جز ہے، اور زندگی میں مزہ بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ بڑی پیاری بات حضرت علی نے کہی ہے کہ تم اپنی گفتگو میں اتنا مزاح پیدا کرو جتنا کہ کھانے میں نمک استعمال کرتے ہو۔ کھانے میں نمک ہم بھر بھر کے پیالے تو نہیں ڈال دیتے نا، تو بس جتنا کم نمک ہوگا اتنا ہی زیادہ مزیدار کھانا ہوگا، یا اس کے مطابق ہوگا، ہے نا؟ جتنا کھانا اس کے مطابق نمک ڈالا جائے۔ تو جی بس ہمیں آپ سے یہی باتیں کرنی تھی۔ انشاءاللہ اب آپ جو ہے بہت اچھے ہنسی مذاق کریں گے، اپنا دل خوش کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔